Mbak Mara. Liebe Mara, heute so ein Stress. Wir können uns am Mittwoch treffen. Ich ich muss bis 16 Uhr arbeiten, aber dann können wir uns sehen. So um 7 Uhr. Yes, Willst du yes. Zoom Yoga gehen oder wollen wir am Freitag machen eine Party. Konst, Fünf. Irrkommen, Fünf willkommen. Konst, Fünf. Irrkommen, Ya, fünf. Ya. Fünf willkommen. Dan Konst, gimana Kak? fünf. O-nya Kon, kayak ada apa namanya? Kan OE ya. Fünf. Kayak kamu lidahnya ke bawah. Fünf kon, willkommen. Halo? kon, Irrkommen, Irrkommen, ya morgen telepon. Oke, bila Juan. Oke, lihat sudah. Nah, sekarang bagian hubung sepuluh kamu sudah? Udah. Ya, silakan bagian nomor 11A. Ich will heute ins Kino gehen. Kommst du mit? Ja, super, Mann. Um 8. Lalu, Das macht du super. Du kannst schon gut schwimmen. Mama, ich habe Hunger. Ich muss einkaufen. Dann kochen ich etwas. Wollen wir am Dienstag in die Stadt fahren? Ja, da habe ich Zeit. oke, bagian B nanti kamu kerjain sendiri aja tuh ya. Coba ngisi tabel, gampang kan ya. Karena bagian C, Muss. Hallo Sarah, ich muss noch so viel machen. Mathe und Englisch. Ich will nicht lernen. Aber Lena, wir können die Hausaufgaben dort zusammen machen. Super, aber ich muss meine Mutter fragen, wir wollen später in die Stadt fahren. Walls. Wheels do, bukan walls. Wheels do Oh, auch. oh, yes, Hmm, yes. Wirst du auch in die Stadt kommen? Ich, ich kann leider nicht kommen. Mein Bruder mein Bruder will, will. will noch mit mir Tennis spielen. Oke, good ya. Oke. Sekarang saya izin off cam ya, soalnya ini udah mulai agak panas dari pagi saya pakai harian. Oke. Nah, nanti bagian selanjutnya kamu bisa kerjakan sendiri. Saya akan sharingkan satu lagi, yaitu karena kita masih tentang modal verban. Di bagian selanjutnya di Facebook kamu lihat adalah kan ih einen Termin machen ya atau kan ih einen Termin haben. Jadi bisa nggak sih saya memiliki appointment? Nah, apa yang akan kita bahas sama seperti oke di sini oke di sini masih ada sebagian ya. Nah, yaitu tentang apa? Tentang bagaimana kita meminta sesuatu secara atau mengungkapkan sesuatu permintaan. Pertama, unhopely. Unhopely itu artinya secara apa?
tidak begitu sopan. Höflich itu artinya sopan dan sehr höflich itu artinya adalah sangat sopan. Kalau unhöflich contohnya misalnya I itu einen Termin. Oh, saya mau sebuah appointment gitu kan. Itu kan kurang kurang apa? Kurang etis ya. Tapi kalau yang höflich itu contohnya adalah kan ini bisa einen Termin haben. Bisa nggak saya punya appointment? Udah bukan saya dan auch sagen. Ini tuh kita einen Termin. Saya ingin banget punya sebuah appointment. Lalu kalau yang Zerhofli contohnya adalah ikat yang einen Termin. Beda ya, dia menggunakan ada kata hätte. Ya, itu artinya adalah I would like to have an appointment. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kamu bisa kerjakan. Oh ya, Andin, saya next week itu bakalan off. Jadi nanti saya kasihnya by report aja. Tapi saya minta kamu kerjakan di bab 5 ya. Jadi minggu depan Ya. itu kan jadwalnya untuk kasih bab 5 sampai habis. Tapi karena saya berhalangan, kebetulan agak padat minggu depan, jadi saya kasihnya recording aja. Tapi kamu selesaikan sampai bab 5 dengan habis tuntas latihan maupun kursmu maupun umummu. Gitu ya. Oke? Ya. Ya, ini saya cuma kasih gambaran sekitar sekilas saja biar kamu punya gambaran ya. Nah, tapi nanti saya secara pendalaman akan saya jelaskan di recording. Nah, lalu ada apa lagi nih di bab 5 ini? Yaitu ein Telefongespräch. Ein Telefongespräch itu artinya adalah apa? Ketika kita berdialog dalam apa telepon. Nah, apa aja sih yang kita harus persiapkan? So, überlegen Sie vorher, was brauchen Sie? Apa aja sih yang kamu butuhkan? Misalnya notice dan lain sebagainya ya. Ini cuma secara tektok just to share, hanya dialog yang kamu bisa padankan dengan yang lainnya ya. Nah, jadi di kapitel 5 ini kemarin kan kita udah belajar tentang Uhrzeit atau waktu. Nah, kamu sudah tahu ada Uhrzeit ataupun waktu dalam bentuk formal dan bentuk informal. Lalu kamu juga eh, memahami ada bagaimana ceritanya kamu membuat janji atau appointment, einen Termin vereinbaren. Lalu ada juga yang namanya set Angaben. Set Angaben adalah keterangan waktu, gitu. Makan ampun, kondisi, dan lain sebagainya. Kemarin juga kami belajar tentang posesif artikel. Posesif artikel itu apa sih? Kepemilikan. Jadi dalam kepemilikan tersebut kamu belajar, oh kalau kepemilikan itu menggunakan nominasi, fakultatif tergantung dari kasusnya penempatannya di mana dalam kalimat. Terus kita perhatikan juga gendernya, apakah dia maskulin, feminin, netral, atau plural. Lalu kamu juga sekarang belajar tentang modal verben, yaitu kata kerja bantu, di mana kamu tahu modal verben insats atau kata modal verben tersebut di dalam kalimat menempati posisi kedua. Dan yang dikonjugasikan berdasarkan subjeknya adalah modal verben. Kata kerja infinitifnya masih ditaruh di belakang ya. Nah, itu sedikit besar. Nanti saya akan minta kamu untuk mengerjakan dari Ubungsbuch. Ubungsbuch, kalau boleh sih semuanya ya, di Capital Fund kamu lengkapi. Nanti secara recording dan lain sebagainya saya kasih aja by rekaman Zoom. Sama, kursmu udah pasti kamu baca-baca. Plus satu lagi adalah yang ini. Oke, tuh dapat? Ini kamu punya kan ya? Ya. Nah, ini Ya. silakan dikerjakan yang bagian modal verbennya. Nah, karena kita seminggu akan pause karena saya berhalangan, jadi semua yang kamu kerjakan itu silakan kamu taruh di satu dokumen aja, biar saya enak melihatnya. Terus kamu disim apa kirimkan by WhatsApp, gitu ya? Oke, sip. Ya. Oke, so hari ini segini dulu aja ya. Kamu ada yang mau ditanyakan? Hmm. Tidak. Tidak ya. Oke, kalau begitu selamat beristirahat, silakan berbuka dan jangan lupa nanti PR-nya dikerjakan ya. So, danke schön. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you.